guys, after my birthday. Ay, litanan, ang akaya dawa. Oh. Yan. Damoy flowers. Also, yan din ako. Very picture. Ito kang tita. You can go to the door. At nandun din, I said, Hi everyone, after my birthday is mag-open kami. Ako ng gift. Babe, are you okay? lang. Sa Manay ba, magdala po doon ng lechon kinupang sa freezer. Kanang na din na lechon ba, magdala kay ibutang dito sa freezer. Ay, look mo. Nag-andar man kong Uy, freezer. look. Bakit ng juicy? So, first is i-open up guys, is kang Kayla. Magdala sa ko sa freezer. Kano ito yung gawin mo? Yeah. Like, pasilip na. Ibalik ko na sa doon. Lizard. Sumpay mo na kano. Babe, it's a baby magic from Kayla. May no. Guys, stay away in iya box. Naman gusto ko may una. Ah, para ko git ini. Basa. Tapos pang pinig ko ang pangit kanina mga regalo. Genius yung tingin ko. Happy birthday, Juicy from Kayla Tapos sila and Gina, Zed. din naman Okay. sa balay. Wala na. Gusto niyo? Ano na? Oo, dalunan. Taguan ka ini. Tapos sila Gina. Ano yun eh? Sampay. Tanong mo. Tanong mo. Si Alfred. Oh, cute. Wala, try. Kung ko. Diba na sa bana ako po, Andy. Wala. Di ako da. Uy, na ini, babe. Balik ko na. Mukha ka niya na pinding. Cellphone. Suoton. Bataan niya. Thank you so much, Kyle. Ganun ako sa necklace. Na isang... Ah, necklace ko na. Yan, isa. Pero ko may spot, babe. I think natin na side is sumakla. Ay, basta sa... Ito. Why among lights, guys? Next one is this. Next one ko Ano ito? This one is this. Kulin ka. Gumawa sa... Ano ito sa bracelet kasi? May bracelet daw. There, see. Thank you so much kang Kayla Ogan. Suotan ko na. Yan pa, babe. Ano yun yun? Ikaw na panikit eh. Ay, yan eh. Yeah, babe. Ikaw mag-abri. Tanggalan ko da. Ah, pre. Ayay! Ayay! Wing-wing. Ano yan? Agay! Ano ba yan? Ano yan? Wakasayo. Ayay! Ano yan? Si Zed ang gumutang. Ang kailan eh. Ano yan? Babe? Ano? Jewelry. Jewelry. Okay. Nasty yun yung jewelry. Ay! Hindi, hindi mag-ats eh. Abri! Kasi ikaw mag-abri eh. Sige da. Isa na tayo. Uy, yan ang hit kasi ni Cassandra sa akin. Dalawang seto. Yung birthday na sa ko na nila katuloy. Ano ko ka na magaling ang mga ang... Kailangan ko palagi si Gigi. Kasi yung giaway mo. Contact lens. Sure. Ini? Basta kumasok ko. Hindi, yan, biyaan ko niya charger sila. Kung nainig kayo niya. Nada? Hilukat mo na ako kay. Pang 18 polish. Ay, Ano ba?
siguro. Basta ako na yun, guys. Ay, i-dip mo ang silver ni mo. Makakita ni mo mga Ay, okay. earrings. Oo. Tama na yun. Gaya. Open ko video. Thank you so much, Kyla and Zelric. Sipon, check kita yun to. Next one, guys, is this one. Nag-open ba ka? Yeah. Happy 18th birthday din. Tito Mark. Tito Marcos Mian. Thank you so much, Tito. Sabi mo nga na si Tito. Sige na. Wala na. Ini. Hindi na ako magkuhan. Ngayon na. Ito lang kan Cedric. Ano na taro? After my Gataro malingaw. birthday. Live kita sa Facebook. So, hi again, everyone. So, I need some pie, guys. Kaya ko ini. So, kakaila gift is ikita na ako. Which is sama ito. So, again, guys, mag-vlog takeover kita kay Varanasi. Babe. So, hi, everyone. So, today is January 31 na, but I'm still awake because gusto ko ma-open ang mga gift. So, sorry sa akong mga sip-on ko man. And, actually, first gift is di-open na ako, which is kaibat ko si Babe. And today, dili ako mapakalig kay gusto ko gawin abrihan ang mga regalo. Like, bala pasilit da or like that. Okay, dadun pa siya sila. Okay, second, guys, is this. This one is from Happy Legality Juicy. Gypsy. Ikan Gypsy. Sorry, open na, guys. Sorry sa kuting ako man, like. Open ta na. Patay na mo, strict na, Ashley. Bahala na ito. Oh my God! Hello! Moment of truth. Oh, body wash. Oh my God. Thank you so much, Gypsy. I'm so happy na may ako ini. Like, I think ikaw dang ka-give sa ako ng ini. Like, oh my God, perfect ka, girl. No? You're kumotin. Pasabog siya tayo. Tiyawit ah. Hindi ko ako ga-expect. Oh my God. Body wash. Oh, day, walang pinabreak. Pasab ko, Gypsy. Thank you so much, Gypsy. I love you. Kitty. Wait, regalo ni Gypsy, guys. Wait, Gypsy. For the next one is, mapenta na yun eh. Lindo ha. And next is this. This is from from Mama Edith. Thank you so much, Mama Edith. Kung kita sa lightings, guys, but it's okay. I'm so gorgeous. Like, thank you so much, Ma. Hey, ano kaya? Thank you so much, Mama Edith. Gift. So cute. Ayaw ito. Mahiya pa man. Aww. Pretty. First pink kila ano ko na nga daw kay pink. Like, thank you so much, Mama Edith. Cutie. I really like small mga bags. Thank you so much, mga babae. Okay, next one, guys. Maybe mga small kita. Small kita, guys. This one is from Sally. Oh. Ano nila pag-open? Like, oh my God. Yun na ini. Oh my God, Sally. What happened? Oh my God, it's so cute. Bye-bye siya, day. Ay, need ko kami. Hulo, lisod siya. Ay, gusto ko hindi. Pwede na bracelet ang gusto. Lagi papalit ko ka Ryan, pero wala ni palit ni Ryan kay mahal. It's so much siya sa ako, day. Ma? Can you help me? Oo, para, ayun na yung taga. Abri pa nga na kukunan. Okay, ko anong ba din?
lagi. Tulog lang. Kamu katugda ka mga na. Thank you so much guys. Ito ng canceli. Hey, bracelet. The green. Hindi na magutang mo ang isip sa balay. Tapos natin siya lang ito. Basta yadi guys, ipit siya. My God. Canceli. Thank you so much, Sally. The next one guys is this from to Juicy from Gigis. Thank you so much, Gigis. Ganun gid si Gigis ng blue. Unan guys. Ulo. Kaya ito. Like, thank you so much, gang. You're the best. Yeah, tita. Tita. Thank you so much, guys. Bye-bye. Next one, guys, is... Itong dako na. Sunod ako. Hey, happy birthday. Para iyak pangan. Wala. So, let's go. Hindi, kanina ini. Imagine dakan. Oh my God. Lo. Ayaw ito. Curler. Curler natin. And also, lo, I think yung Romkey ini. Ay, dili ba yun? May nails. And also a clip. Green. And also my t-shirt and also my comb. I have comb and my Uniqlo from Vietnam. Thank you so much. Thank you guys. Next is this one. I think kan kambal ini sa ila ni kambal Volca that's kanon ila for ipangan. So let's open guys. No. Ito double-sided pa sa ako. Double-sided lagi. Ay. Maganda ba? Oh my God. Wow! Tagawi! Bapay! G pa gayon, oh! Yawi na! Kanina ini. Thank you! Thank you so much, Volca Dance. Thank you, guys. Next one is this. Kani. Kambulka dat sub. So, kang kambal ini. Ilahada may bulka dats. Ito yung regalo ni kambal. Tanan. Dayawin tanan. Oh, may pasabog sila, day. Pasabog. Oh my God. I think this is makeup kit. Oh, shit. Hala, day. Dayawin na. Babae sila. Thank you so much. Kang kambal lagi ini. Kang kambal. Kung dili lang ka kambal na. Bahala na. Basta lang sa kanila Volca Dance. Anyway, regalo. Thank you so much, kambal. And next is ini. To Denden from Tito Binsoy and Mimi. Tito Binsoy and Mimi. Woo! Sandalong si Perlin naman. Baby lang ito na di na magpalit ng flat sandal. Okay, oh. Look at this. Ooh, laman wag ko. Perfect. Thank you. Thank you so much. Thank you. Ako to ba isa mo naman? Ha? Thank you. And next one, guys, is this. Ini. Teko.
Abre, kada kanyang dako kuman. Kay para madali. Oh my God. This is from Josie Rhea Abigail. Thank you so much, girl. Ma. Ang mga dagko. Pasensya na ko. Time-lapse. Oh, perfect with si Rhea. Stay young. Yo, mahali ini ba? Doon naman. Diba tanga dako? Oh my God. Rhea, ma. Minion. Magpalit ko karong mga curler. Thank you so much, girl. Mahal ini ba? Oh my God, pasabog si Rhea. Itong red hair na girl. Itong anak ng tag-iyan ng salon. Mag-photoshoot sabsi sa Davao. Kanaman mo ulit na sila dahil. Kumang February 25. Thank you so much, Young Dayo. May mabigalo yung kasabot. Okay, next one, guys, is this. Ini. Teddy bear. This teddy bear is... Oh, pasabog. Way pangan lamang kanino ini. Ano ni mas nasagtan daw? Oh my God, Julie. Julie. Tan. That's so cute. Oh my God. Thank you, Jolie. Ano ko madumduman ini si Banana Chip. Si Banana Chip ang pangan ini. Banana Chip. Barbecue flavor. Shumper. Next one is... Itong dako-dakan pa. Ito, ganti talalay. Next one is from Philia. Philia. Katong ko banana chip. Gusto ko banana chip. Ay mo regalo niya. No, di ni banana chip. Oh my God, bracelet. Oh, I like this. Kay white. First time ko makadawat ng white sa itong kiini. And next is, oh, dinosaur. Uy, I know. Mahal ni siya kay nani siya sa Free Life. Like, mahal judge. Yeah. So, yung ito na magkakandang si Paul, si Ryan. Si Ryan. Oh, Free Life. Thank you. Oh, like may green siya. Oo, yaon. Thank you so much, Philia. Cutie mo regalo dahil like, I really like the bracelet. And also, and this. This is from Happy 18th birthday din from Tito Mark. Tito Mark. Sino na Tito Mark Cosmiano? Sino na Tito Mark ini? Hehehe. Kan Tita Cristita ini na Tito Mark. Kay danlog ang bag. Let's go. Di ko ma-open. Yun na ini. Yun na ini. Nagiginawa ko. Na. Basta guys, bag siya guys. Siya maabay. Ay, pagpakuha na sa akin. Please. Like, please, please. Please. Yeah, dita. Siya atin, like, shish. Maday ni guys. Half na ay. Kinito. Thank you, Tito Mark. Next, guys, is this one. This one is from Buhay Pangan. Magtukma-tukma. Dakin kita, amo. Wow! Wow! Perfect. Kasayod siya na damuya ko kwarta. Yay! Thank you! And also this. Cute. Thank you.
Thank you so much. Moro na ito dalon. Awa daw yun. This is from, I don't know, Anonymous. Kay di siya maklaro. Hindi na sa maklaro, di ako na ininiyak. Oh, shit. Oh, shit. Cute. Perfume. Oh, kasi bagan inilabaw na ako. Open ta guys. Like, I want to open ang scent. Uy, so hindi siya na, like, perfume. Ang kanat-kanat na ito tangan. Unboxing. Okay. Awat kita guys, kibawain na kita. What if dili perfume? Check. Thank you so much kung sino ay nag-regalo. Perfect. Nay. Muti. Thank you. Saya gift. Muti na to guys. Hindi na ako ano ang buho. Next one is ilastaan dako guys. Okay, I think na siya. Yati ka to lang guys. Laong niya kay butangan pa kuno niya ng part. Maniyari. Thank you so much to lang. Bisan wala ka. Yun. Ako mag-buod. This videos is wow. And the next is this. I don't know. Kanino hindi. Wala na sa pangalan. Anong walay pangalan man? Uy. So, ito. Para yun. Wow, it's so cute. Oh, may ako ribbon na green. And also, I have Yeti keychain. Like, it's so cute. Ang pangan ini kay si birthday. Si birthday ang pangan ini. Ay, si 18. Si 18. 18 yung pangan guys. Anonymous, thank you so much. Another one is this. This one. Pedra. Ay, Pedro. Junior Desmos. Thank you so much, Tito. Kat Tito Manoy. Hindi ko na sa ma-open. Kaya grabe ang iyang packaging. Oh my goodness. Whoa. 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 Oh my god. Like, I love this. Kasi mama ka na yun. Thank you so much, Tito. Pagibutang mo nga. Thank you, Lord. Pagibutang mo. Thank you so much, Tito. You're the best. Thank you, Tito. May ako kwarta. Diyan mata. May ngani ka mara ini. Tito Manoy. Thank you, Tito Manoy. Ngani mo pag oh my god. Let's skip this. Ayaw, higit. Thank you po. Kapag-cry, guys. Oh my god. Ganun kasi sa wallet. This is my wallet. Thank you to lang. May price pa guys, mahal. Guys, ano ba tayo? Next one is green. Green na sa kita guys. This is from Happy Birthday Juicy. Ate Boy My Kit and Kuya Kirk. Yay! Talab lang. Talab.
Cute eh. Cute siya. Mapaniwag na ako guys. Thank you so much, Kuya Fer, Kit Yang, and Ate Maymay. Thank you. Next is this one from Sheena Maxwell. Did you say from Sheena and Jean? Oh, thank you so much sa iyo, Jean. Megan Jean. Lado. Ooh, perfect. Like, I really need this. Bukana ng pen. And also, a mirror. Hulo ko sa good sila, no? Like, I need a mirror. Kay, please go check sa face. Jean, thank you so much. Jinga, 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 jinga. Perfect. Yeah, green siya guys. Like, siya makita like white siya. Pero dayaw. Okay, ano to siya. Balayo. This one also, it's so... I think pares na ni Permanent Order. Ito pa rin. Wow! Kanjing o kang kuan. Yay! Thank you sa you guys! Pahit ito ka ito. Kaya rin si Perlin pag ang opisina pagbalik. Hindi mo makikita sa ako. Hindi ka makita ako. Sako yun. Yay! Thank you! Bye! Thank you! Bye na regalo guys. Magamit din kayo. Like, may lang din silang bila ako kahit man ako flat sandal kayo. Sila magpalit! Yay! Perfect! Guys, mag-comment na yung kamo kung sino yung pinakadayaw ng regalo. Pero all of this is dayaw sa regalo. Thank you guys! Next one is this. This one is from... Wali pa nga. Shining, Shimmering, Splendid. Oh my God. The movie. Hala, powder. May kanino ini. Nakaway pa nga. Tana ka shade ko ini. I think ka shade ko. This one. Oh. Kita ka. This one. I think ang Ate Selly ini. What's this? Wait. Okay, back to reality. Kasi dapat ko karin din ni Ate Selly. Ingutan ang patras niya sa ako. Saan ba ko yun? Yari po yung oh my God, thank you so much, Ate Selly. Perfect. Pink flush. And mura po yung pa. Yari na kan pa. Wala, thank you so much, Ate Selly. My bag, guys. Ito na yung tanong pakita sa inyo. Basta mo na yun. Bye. Thank you so much, Ate Selly. And also, Yari. Ito yung ipakita sa inyo. Thank you. Next, guys, is this. Ganay. This is from Kuya RG and Ate Ching Ching. Ate Richie. Oh. This is from Ate Ching Ching. Ate Richie and Kuya RG. Thank you so much, Kuya and Ate. Pens. Butterfly. Relax. Butterfly. Oh, green ako. Ganun ako yan. Yan is a clip. And also this one. Oh, cute. Oh, hindi. Sa phone. Yeah. Well, butang ko yan siya sa akin. Also this. Vaseline lip balm. Ganun sa mga lip balm, guys. And also Prestige. Ganun sa ko ng lip tint. Like, makita kayo sa akong galing na like, I really like lip tint. Thank you so much. Damo yung regalo sa ako. Thank you, Tay. Bawit ako sa iyo po yung kasal. Ngayon, next! Ay, nagtawag sa mga beakers na thank kita, guys. This one. I love this. It's from Gems. Like, wakasayod. Ano ini? Kasi pangan dito. Ano ini? Oh my God.
First time in the history, may ka-gift sa akong envelope. Suoton ko man siya. And ako mga bracelet, and everything. Ay, dili ko na isi-suoton like tomorrow. Gusto mo siya suoton. Sino ko lang buloloy. Oh, thank you so much, Kid God. First time ko may relo na. Oh, isa story sa Pilipinas. Thank you so much. Perfect. Ganun ako sa iyo. And the next one is... Okay, ilas na mga lang ko, guys. This one is from Tita May and Tito Pastor 2. Ding, 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 ding. Tita Maylin. Oh. Guys, it's all pink, but it's okay. Oh my God, it's slipper. I think sigo ko gini kay size ni Tita Kat. Kasi yung tiki kay Paz ko yung tiki. Oh, it's so cute! Ini, gamiton ko na siya sa bahay. Hindi sa mga likuman. Tingnan ko ang panahon. Chan, 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 chan. Sakit to see you guys. There we go. Thank you, Tita and Tito Pastor. Tita Pastora and Tito Pastor. Yeah! Malapit na tayo sa mga dagpot na parts. Next, what is this? I know this is from Aaron Bautista. Shout out sa iyo, Moms. Wala, natanggal na. Moms, thank you so much. Wow, perfect sila. Like, I really love white. Perfect ko, May. Marikol sa... Like, badly needed. Siya. Hoy, first time ni Aaron maghatag sa akin. Wow, perfect. I have a ring. Ano ba yung ring, guys? I'm already married. Hala, may ka-gift na sa akin ng ring. And also a necklace. Wow! Gyapok ko ini na matagan ako naging ani. Like mga white. Ay, kayo nagigan si Aaron. Gano'n ko, no? Perfect ko mo. Bawi ako sa birthday. Yan, di pa. Sabog siya tayo ng mga injection. Opo. Daog si Aaron. Paka. May bolt. Pasabog. Ang Aaron ini, kadumdum ako. Puti iya ta. Bye siya tayo. Next, thank you so much, Ma. Thank you, Ma. And this sunflower. Sunflower. Walay name. Anonymous. And yun, this. Gani. Oh my God. Passport check. Oh, okay. Natangan na ng mga birds. Thank you. May theater. Ni. Note. Guys, next one is... Jingle bells. Hapit na kita mahuman. Pero wala. Show. Happy 18th birthday, Ate Tita Desa. Thank you so much, Tita Desa. Whoa, I think Willow. Whoa. 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 Di ba? Sapo. Sapo. May ako na gayon tayo. Buy ng watch, pero may gagalit sa akin. Like, oh my God, perfect. Thanks so much, Teta Deza. Deza. Guys, next na kita. Thank you so much, Teta Deza. Agwa pa yung regalo. Giluwag sa inyo, no?
Tama na yun. The next one is this. This is from Mina. Kay Ate Mina. Okay, Ate Mina. Ate Mina is kuan. Extortion and ako dito. From Manila. Yay! Thanks so much, Ate Mina. Oh my God. I think it's cardigan. Hello guys, gusto ko na ini. Ganun ako. Thank you, Ate Mina. Balik kasi ate, pero dili mo siya sa ulan. Tapos nang ring. Dili ko na ibutang sa silo. Thank you, Ate Mina. Thank you, Ate Mina. Start ko diya kasi. Hapit na kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. May 7 naman na yun. 7. Kaya pa to. Tama na. 7 takan guys. So, i-wait ng mga boxes. This one. This pink one. Okay. Where pa nga? Where? Pink. Another pink. Whoa. I think kan ko ano ni. Come beauty. Ganini, kadang-duma kung ga-memorize yan ng koan. Kilala siya ng ako regalo sa iyo kay magamit mo rin siya sa pagbiyahe. Beauty ini. Sorry ako pag-beauty. Kung marong ako, they wrong. Sorry, beauty. Guys, sorry sa akong voice ko man. Like, really siya loud because of ang ako gibati ko man is not good. Yan po, okay. Kaya may aksip ko. Sapit na tayo sa mga lalaking boxes. Baguin. Yati green. May kapuli. Tapos pa sa pool. Wow. 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 Oh my God. Oh my God. So much chill. Oh, juicy. Juicy. Thank you so much, Jill. And Jill Golo. Perfect. Thank you. Oh, this is for me, guys. Bagay niya sa ako. Hindi ni Karayan. Eh, may pangalan. Ito, Jill. Masabog ka. Hindi mo gift. Hindi ako customize. Uy, kuha niyo to. Just click on my yellow basket. Done. So guys, I can jujumunik with. Next is this. Lavender. I think. Ay, hindi ko lavender. Basta ano yun. Okay, purple. Next one is this. Yadi! Kanina hindi waray pangan. Anonymous na sub, guys. Yay! Thank you. Kinti na gift, Annie. Hindi na nakakita. Love pa siya. Thank you. Thank you, guys.
hatag, way pangan. Ay, damoy sa kakado. So, like, thank you. Next, guys. Yun, exciting part sa inig na mga dagkot na. From Kuya Kendrick. Tinawal ko na siya kan ate. So, nga di ito sa isa ka gray. Which is, thank you. This is from Tenten. Ramki. Pasabo, Ramki. Ako, thank you so much, Ramki. Oh my God, pasabog siya to. Ay, pasabog ang kuya regard sa manusok. Day, perfect. Ay. So much Ramki. Liwat sa iya kagwapaan niya regard. Pasabog. Okay, next. Ikuan ko na paninin takuin. Tapos ito naman. Let's open it. Rang-rang, which is ganda. Rayang, rang-rang, hehe. Baby rang-rang, yan na ako. Thank you so much, Tita Lalay and Tito Manoy. Bye. Ano po? Ako isila. Next one is si Tia Alvinta na, guys. Kan ate, kan kay Kendrick. Kan kay Kendrick first time. Oh my Tabalog na siya ko man. Guilty. Kaya, thank you. Si Kwan ini pangan. Si Nay. At ining pangan tata. Kay ka ang ate pangan tata. Nag-blush siya, guys. Yee! Dapat kita matungkuman. Thank you, Kuya. Ang puso. Sabog na regalo ni Kuya Kamtam. Powerpuff from Toy Story. Kasi daw na mahalin eh. Powerpuff, guys. From Toy Story. Kita kami ni Way iyo in Ani. Di ka loud nan uyab sa iyo. Install. Sabog. Like, oh my God. Perfect. Bad mini. They super. Now it up.
Thank you kaya Tam-Tam. Nayawin na yan. Mga liit. Next one is last. Ilas tang kalahati. Ay, ilas tang kalabilya. Hanggang ate kagilang. Hanggang ate kayo na. Hanggang ate. Yay! Which is... mga liit day. Halata na ito. Butang ko taro ni Rizzy. Bumarating mo sa akin. Ay, mga hilaw na naman. Bayag gayod na. Ilaw siya na pag 2 weeks. 1 week ba ito yan? Hanggang niya pag-jogging. Bilis mo di i-jogging ini. Bapahi. Ang jogging ini. So, okay. Mag-gift sa bangka ate. Thank you so much, ate. Guwapay mo regala. Ganda na guys. Me. Thank you, ate Jessie. Goodbye. Thank you. Next one. Last but not the least. Anonymous na sub guys. Pero kasi ako ini ka nito. Tingin tip. Tapos doan inin ang iya regalo kay. Wow! Babae siya. Pa-flower. Eh. Wow! Babae. Cutie. Thank you so much. Love. Lumuti. Lumuti siya. Relax. Okay. I think pahumot ini sa bahay. Lumuti siya. Thank you. Bye-bye. Yarita. Inan ako. Hey. Thank you so much. Love you. Yawi tayo mo gift. Sabog ka. Yawi tayo. Thank you. That's all for today's video vlog. Thank you so much guys for watching. I know na may sumpay pa ini kaya may uban na madawat keto pa sa uban na mga kabot. So thank you so much guys for watching. Love you all. Do share, and subscribe. Happy 18th birthday. Din Juicy the part. Love you. Thank you for watching. Guys, morning na pero plakatuwi pa na ako. Makeup na ako ka. Hello. Iya punta ka na ako makeup. Murag may part 2 pa ngayon. Daddy, ligid ko ka to as in. Na-18 na ako. No? Matirang matibay kami nga dito, lo. Yapil ko ini sa vlog. Na sila, guys. Tagi pa. Tita Marisa. Yadi kay mag-reels yan. So guys, ito, part 2 pa yun na make-up. Grabe kayo. Sabog kitang ga-make-up. Thank you so much, ma. Franz Cabrera. Masalang pa yun eh. And also, marami ka-video na kami. Kuhan. Amay nadawat na ako ng mga flower. So, ako matagitanggal ko lens. Siyempre, kaya itong sa kuhan. Pero ako may kuhan. Uy, masin mo lang ako ka muna. Si Juicy kay ka-joke kayo. Excited ako na gabi ipakman. Uy, ginawa ko buntag na gayod. Promise. Yeah, thank you so much kang mama, papa. Niyawin nila. Gift ng buwak. Artificial. Dinig gayod siya, ma. Malay na yung malaya. Sa kanil. Niyawin na.
Thank you so much ka, GM. Kasi ako si GM yung nagay mo. Yan. Perfect. Bye-bye. And also, yan. Yan ako natilig na. Pero nagayawin siya. Bye. Namo kang pilyag kanyo eh. Spain kay kamamalar na yan to. Nada mo yung bukas. Ching-ching. Hi guys, so for my 18 blue bills, may sagol na yellow and blue. Yellow and blue, yellow, blue, and violet. So this is my 18 blue bills. King, 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 king. And then guys, isang uban kay wala sa yato. Ihatag na nila ako ng personally kaya siya na nakato kay BC. So, let's go. Thank you so much, Ninong Ninang, and also kan Tita Jenna and Tita Marisa. Soundcheck. I see MR ba yung soundcheck na nung Damo labay 18,000. Thank you guys.